ان لوگوں نے تو ڈسپشن کرنی ہے. یہ میں آج دکھا رہا ہوں. لائنگ ان اسلام میں آپ کے پاس ایک اور آئیڈیالوجی آتی ہے جو کہ میں ابھی دکھا چکا تھا صبح. اس آئیڈیالوجی کا مطلب ہے کتمان. کتمان کسے کہتے ہیں؟ کتمان کہتے ہیں کہ آپ نے ڈسپٹیو طریقے سے آدھی آیات پریزنٹ کرنی ہے, پوری پریزنٹ نہیں کرنی, تاکہ لوگوں کو ڈسیو کیا جائے. ایڈم سیکر کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آئے اور اس حقیقت کو جو اس نے پیش کیا ہے ثابت کر جائے. میں اس آیت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. السلام علیکم دوستو, امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں عامر حق اور آپ سن رہے ہیں آواز حق. آج بڑی مختصر سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کچھ دن پہلے زید پٹیل صاحب پر ایڈم سیکر جھوٹ کا الزام لگا رہا تھا کہ وہ بائبل کی جھوٹی آیات پیش کر رہے ہیں, جس کو IRPC شاداب بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کر دیا. مگر دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ کچھ دن پہلے اس نے ایک سٹریم کی ہے, جس سٹریم میں اس نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کی ویڈیو پر بات کریں, آپ سکرین پر 2 پروگرامز دیکھ رہے ہیں. یہ 2 پروگرامز اپنی نوعیت کے ادبھد پروگرام ہیں. ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کمپلیٹ پکچر سمجھ سکیں کہ کیوں سناتنی اور عیسائی اسلام پر جھوٹ باندھتے ہیں, پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اور پورے دھڑلے کے ساتھ. خیر چلتے ہیں ویڈیو کی جانب. اس نے پروگرام کیا اور اس پورے پروگرام میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کیوں اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, اور مختلف ٹرمینالوجیز کو ایکسپلین کرتا رہے, خود پروفیسر اور PhD ہولڈر بن کے. اس کی ایک ٹرم تھی کتمان, جس کو انہوں نے ایکسپلین کیا, جو کہ ویڈیو کے شروع میں آپ دیکھ چکے ہیں. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتمان کہتے ہیں کہ آیتوں میں سے اپنا مقصد نکالنا اور آیتوں کے مختلف ٹکڑوں کو چھوڑ کر من مانی تفسیر پیش کرنا. یہ ان کے بقول ملاؤں کا کام ہے. مگر افسوس آج آپ ایک تیر سے 2 شکار ہوتا دیکھیں گے. نمبر 1, اپنی بائبل پر خود جھوٹ باندھنا, اور نمبر 2, جس چیز کے اوپر اسلام کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں اسی سٹریم کے اندر خود وہی کام یہ بائبل کے ساتھ کر رہے ہیں. بتاؤ تو اور بے وفائی کسے کہتے ہیں؟ ہوا کچھ یوں کہ ان کی سٹریم میں ایک مسلمان چلا گیا اور اس نے جا کر بائبل کا ایک کوٹیشن کوٹ کیا, اور اس نے کہا کہ بائبل میں سلیوز کے رائٹ کے بارے میں یہ کچھ لکھا ہے. اب موصوف یہ کہنے لگے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو بلکہ کتمان سے کام لے رہے ہو, اس کی 2 آیتوں کے بعد تو اس کے بالکل برعکس لکھا ہوا ہے. اب یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے یا نہیں, اور کتمان کا کیا سزا اور کیا جرم ہے اسلام, قرآن اور سنہ کی نظر کے اندر. مگر ایڈم سیکر کے اس ایکسپلینیشن سے 2 چیزیں واضح ہو گئیں. نمبر 1, یہ خود مان رہا ہے کہ بائبل میں سلیوز کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کی پنشمنٹ کیا ہے, جس سے آٹومیٹکلی یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بھی مانتا ہے کہ بائبل میں سلیوری موجود ہے. نمبر 2, اس کی ایکسپلینیشن سے جو چیز نکل کر سامنے آئے گی وہ یہ کہ جو الزام یہ اسلام پر لگا رہا ہے اور مولویوں مولانا پر لگا رہا ہے, وہی کام تو یہ خود کر رہا ہے. ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے. تو چلیں چلتے ہیں جناب نے کیا وضاحت کی. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایکسوڈس کے اندر 21 ورس کے اندر when a man strikes a slave, male or female, with a rod and the slave dies under his hand, he shall be avenged. Okay, اس سے نیچے 2 آیتیں چھوڑ کے ایک آیت ہے پڑھ دیں. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے آگے 2 آیتیں ہیں, ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا. مگر مزے کی بات ہے کہ جو 2 آیتیں چھوڑ کر پڑھنے کی یہ کہہ رہا ہے, اسی سے اگلی آیت ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتمان جھوٹ کیا ہوتا ہے. Okay. Anyone who beats his male slave or rod must be punished if the slave is a direct result. اس کو اگر کسی نے اپنے سلیو کو مارا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو پنشمنٹ کے طور پہ مارا جائے گا. اب ذرا غور کیجئے گا 21 نمبر آیت پڑھتے ہوئے کیسے تیزی سے بڑے کیجول طریقے سے آگے بڑھ کر اگنور کرتا چلا جائے گا, جبکہ اصل قیامت اس کے اندر ہے کہ سلیو 2-3 دن زندہ رہنے کے بعد مرے گا تو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کی پراپرٹی ہے. دیکھیے کیسے کیجولی پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہے. But they are not to be punished if the slave recovers after a day or 2, since the slave is the property. اچھا آگے چلتے ہیں دوستو. یہاں سے اس کے تکیے اور کتمان کا کلائمیکس ہے. آگے چلتے ہیں کیسے آیت کے ایک ٹکڑے کو جمپ کر کے پچھلی سلیو والی آیت کے ساتھ اس کو لنک کر کے کتمان اور تقیے کا کیسے یہ ارتکاب کرتا ہے. آپ خود دیکھیے گا. میں نے کہا تھا کہ آپ نے 2 آیتیں چھوڑنی ہے اس کے نیچے کی 22ویں, اور آپ نے یہ پڑھنی ہے. بٹ اف
there is serious injury, you are to take life for a life. जी दोस्तों, आपने देखा कि 2 आयतें छोड़नी हैं। क्यों? क्योंकि 21वीं आयत के अंदर और 22वीं आयत के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि वहां स्लेव की बात ही नहीं हो रही। वहां प्रेग्नेंट औरत के पेट में जो बच्चा है उसके मरने की बात हो रही है, स्लेव की तो बात ही नहीं हो रही। तो क्यों इसने 2 आयतों को स्किप करवाकर उस जगह पर गिरना चाहता था जहां ये कितमान और तकिया कर सके? आप देख सकते हैं 21वीं और 22वीं आयत। मगर मजे की बात बताऊं, कान इधर लाएं। मजे की बात यह है कि 26वीं आयत जो स्क्रीन पर खुद ये दिखा रहा है वो इसका पोल खोलने के लिए काफी है, क्योंकि स्लेव की आंख अगर फोड़ी जाएगी तो उसकी सजा मुजरिम की आंख फोड़ना नहीं है, बल्कि स्लेव को आजाद करना है। मजे की बात। तो वो ब्लंडर जो कितमान और तकिए के जरिए ये कर रहा था, ये खुद इसने अपनी स्क्रीन पर दिखा दिया। अब आयतों पर जंप तो करवा सकते हो, मगर पढ़े लिखों को चूना कैसे लगा सकते हो जो स्क्रीन पर देखकर पढ़ना जानते हो? अगर तुमने सीरियस इंजरी दे दी है तो क्या करना है? लाइफ फॉर अ लाइफ, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, हैंड फॉर अ हैंड, बर्न फॉर अ बर्न, वूंड फॉर अ वूंड, ब्रूस फॉर अ ब्रूस। आपके मुल्ले जो हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पे क्यों रख देते हैं, पूरा क्यों नहीं पढ़ाते? टेंशन नको रे, अब्बू आ गए ना, अब्बू पूरा पढ़ाएंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, फिर न कहना कि पूरा नहीं पढ़ाया। और मैं एडम सीकर चैलेंज करता हूं कि जो बात तुम हकीकत के तौर पर यहां रख रहे हो उसको साबित कर दो तो मैं सायद कबूल कर लूंगा। जाओ। आपकी स्क्रीन पर RSV रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन की ट्रांसलेशन एक्सोडस चैप्टर 21 की वो पूरा पैसेज है जिसको ये कह रहा था कि मौलवी हजरात कितमान करते हैं, बल्कि ये खुद कितमान कर रहा था, जो आप देख चुके। मगर इससे पहले कि ये पैसेज का एनालिसिस करें, आपने 2 चीजें अपने जहन में रखनी है। नंबर 1, रॉड से स्लेव को मारा गया, 2-3 दिन तक वो जिंदा रहा, उसके बाद अगर मरा तो जुर्म क्यों नहीं लगेगा और पनिशमेंट क्यों नहीं दी जाएगी, ये याद रखना है। दूसरी चीज याद रखने की यह है कि क्यों प्रेग्नेंट औरत के पेट में बच्चा अगर मर जाता है उसको मारने का कहा गया। क्या यह इंसानी हुकूक के लिए कहा गया या इसके पीछे हिकमत क्या थी, इसके पीछे क्या तमाशा था, इसके पीछे क्या तकिया और कितमान था, आप देखेंगे। तो चले चलते हैं पैसेज की तरफ। देखिए, ऊपर से बताया गया है कि स्लेव मेल हो या फीमेल, अगर उसको रॉड के साथ मारा जाए और उसको कोई नुकसान पहुंचे तो पनिश की जाएगी, मगर अगर 2-3 दिन वो जिंदा रहने के बाद मरे तो सजा नहीं दी जाएगी। पता है इसके पीछे क्या हिकमत है? एडम क्लार्क्स, जो कि 19वीं सदी का बहुत बड़ा कमेंटेटर माना जाता है बाइबल का, वो इसकी हिकमत लिखते हैं कि क्यों 2-3 दिन बाद मालिक को सजा नहीं दी जाएगी। अब वो कहता है कि इसलिए सजा नहीं दी जाएगी कि ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो बंदा इतने दिनों बाद मरा है तो किसी और ही वजह से मरा होगा। ये कमाल है, क्या एक्सीडेंट के बाद लोग 3-3, 4-4 दिन बाद नहीं मरते? क्या गोली लगने के 2-2, 3-3 बाद दिन लोग नहीं मरते? ये किस किस्म की लॉजिक थी जो बाइबल में दी गई है कि 2-3 दिन बाद अगर स्लेव मरेगा तो सजा नहीं दी जाएगी? यानी ये ऐसे ही है कि मालिक को प्लानिंग करके स्लेव को ऐसे मारना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कमाल है। तकिया, कितमान और झूठ बोलकर ये लाइफ फॉर अ लाइफ एंड आई फॉर एन आई के पैसेज पर बहुत फुदक रहा था कि देखो बाइबल में स्लेव्स के राइट्स को किस तरीके से सिक्योर किया गया है, जबकि अगर आप आयत 22 और 23 पढ़ें वहां किसी तौर पर भी स्लेव का जिक्र ही नहीं मिलता। वहां सिर्फ और सिर्फ एक औरत जो मां बनने वाली है उसके बच्चे के नुकसान पर जान, आंख और इस तरह के आपको पनिशमेंट्स का जिक्र मिलता है जिसका स्लेवरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मगर क्यों यह किया गया? क्यों इतनी अहमियत दी गई मां के पेट के अंदर रहने वाले बच्चे के हुकूक को? उसके पीछे इंसानी हुकूक नहीं थे, बल्कि यहूदियों के अंदर छुपा हुआ वो तासुब था कि जिस मसाया का वो इंतजार कर रहे हैं, कहीं इसी मां के पेट में पलने वाला बच्चा ही ना हो जिसको किसी ने गलती से या जानबूझकर कत्ल कर दिया। यही वो दूसरा नुक्ता है जो याद करने का मैं आपको पहले कह चुका था। मैं नहीं कह रहा। एडम क्लार्क, जो 19वीं सदी का बिब्लिकल कमेंटेटर है, इसी चैप्टर की कमेंट्री करते हुए लिखता है कि यह वजह नहीं थी कि उनको औरत से या मां के पेट में मरने वाले उस बच्चे से मोहब्बत थी, बल्कि उनको जिस मसाया का इंतजार था वो समझते थे कि कहीं इस मां के पेट में जो बच्चा जाया हुआ है वही ना हो। तो उनके लिए एक बहुत हैवी ऑफेंस था जिसकी सजा उन्होंने मौत या उस बदले के और जख्म के बदले रखी हुई थी कि कहीं हमारे मसाया को इन्होंने जाया तो नहीं कर दिया। कमाल है यार। एडम सीकर जिस धड़ल्ले से कितमान और तकिया कर रहा था, यानी झूठ और बलंडर का सहारा ले रहा था, वो भांडा
اگلی ہی آیت میں خود اس کی سکرین کے اندر ہی پھوٹ گیا، جہاں صاف طور پر لکھا تھا کہ سلیو کی آنکھ یا سلیو کا دانت یا سلیو کے جسم کا کوئی انگ نقصان میں چلا جائے یا زخمی ہو جائے تو اس کی سزا مالک کو نہیں ملے گی، بلکہ اس سلیو کو آزاد کر دیا جائے گا۔ کمال ہے، یعنی جس سلیو سے آپ تنگ ہو جاؤ اس کی آنکھ پھوڑ دو، آزاد ہو جائے گا، سمپل۔ یہ ہے اس کا وہ کتمان جو یہ دوسرے لوگوں کی طرف تھوپتا تھا کہ فلاں شخص نے بائبل کو غلط کوٹ کیا، فلاں شخص نے یہ کہا، جبکہ یہ خود بڑے بڑے بلنڈر لائیو سٹریم کے اندر مارتا ہے، اور ان پروگرامز کے اندر مار رہا ہے جس پروگرام کا ٹائٹل یہ لکھا ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور خود اسی سٹریم کے اندر یہ بائبل کے اوپر اور اپنے دھرم کو بچانے کے لیے تقیہ، کتمان اور جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ 6 گھنٹے کی سٹریم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سپر چیٹ بٹوری جائے، اور کون پڑے گا دیکھے گا کہ اس نے اتنی لمبی سٹریم کے اندر گپ کیا ماری ہے۔ بیٹا ہم چھوڑتے نہیں، ہم پھوڑتے ہیں۔ جس دن سامنے آنے کا دل کیا لائیو سٹریم میں آ جانا، تمہارے دانت بھی کھٹے کر دیں گے اور تمہارے کان بھی لال کر دیں گے۔ فی امان اللہ دوستو، اپنا خیال رکھیں، اللہ